Welcome to my vlog kay for today's adlaw. Ga-countdown na di ay ko ana for the new year. Ingasa kay Dris, yan makalangot guys. Ingasa jud guys. Ana guys, nag-countdown na mi ana kay. Uy, salaon! New year na dito na siya guys. Ulahay countdown. Ulahay kay mi ana guys. Unsa ka ako ana guys. Muna na guys, New Year na. New Year na guys. New Year na. Nagot siya niya. Ano Jay? Ano na guys, New Year na. Woo! New Year na guys. For 2026, welcome na guys. Welcome na good. Klase na po. Maglagot na dun dyan eh. Guys, sayo-sayo na may ana guys kay New Year na jud. Di ba yan ang mga vlogger kay paspas kay mo istorya? Di ba man may vlogger guys mo nang hinay pa mong tingog? Mag voice over biya ako ato sa una. Isip man ko, muraga suyo po condense mo to, wala na lang gipadayon. Nagunsa na kauha na. Basta kay kasi sayo na guys. Gaulat sa fireworks. Nagkanta mong ko na. Niliusan ko na. Yawa. Nilokso na eh. Nalimot kong lukso para mataas. Eh, bukaw lang ako grip sa ilalom sa kuan. Saan to? Sa lamisa. Wala may grits mo to. Wala na. Nalang fireworks diri dapit guys. Fireworks. Mabuto na sila guys. Sige dira. Ingas kayo. Okay na ni. Ay ayos ang okay ha. Muna na guys. Muna na yung naitabo. Ingas ka na guys. Tapos yan. Murag earring. So guys. So nana ka lang nasa kulikod guys. Kita mo na akong likod ana guys. That time. Wala na akong ikon guys. Tara guys! Fireworks! So guys, kita mo na fireworks. Muna na guys! Fireworks! So nato ko subos na guys. Hindi makita. So nato ko ubos. Aloy. Tara fireworks. Ngit naman ko guys no. Fireworks guys. Oh. Liho kapos kamera ay. Nawana. Kausara na siya guys. Ay, kalira kayo to. Pero murag katulo to siya guys. Motoy first, napatoy second ug third. Sa Amerikano man to. Sad na midira guys kay klase na pod. Yung selfie, the assignment, bintagana. Hapit na. Basta maligog dagat ugma. Ako siya TV. Hapit na jud guys. Nagulat na kugod ana guys. Bye guys. Thank you for watching. I love you all.